Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jamaah majlis ta'lim tur sateja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngiring patan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami nguncukake rasa syukur dak hadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah Batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami kenging ngarahmat epan Allah Subhanahu wa taala tur sugan kenging ngasyafaat epan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpanggian sebelumnya batan kaula sempat membahas tentang pentingnya keikhlasan. Sehingga dimma ikhlas sa batan kaula sareng para panjenengan sateja di dalam melakukan sesuatu baik kak dinto arupa ibadah secara langsung dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala termasuk juga ikhlas dalam atau fento sesama manusia atau fento taretan atau fento tatangke kak dinto nilai-nilai keikhlasan banget raja pangarona banget raja katarimaan nah iya junan epon Allah Subhanahu wa taala kak dinto sampai contoh aki kalaban bedena peristiwa ureng se mangkat temu gera kaju se sempa-sempa orang kak dinto mangkat si pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga setan nafas kalah tapi kaping dua nah pas kak dinto bisa kalah ke setan karena mangkat kadu kalian na kak dinto benih saking karena Allah Subhanahu wa taala benih ikhlas karena Allah saking polana pan si ijen jeki setan aropa obeng sabanyak na pak dirham kak dinto pas tak eba kena. Jadi mangkat si pertama lillahi ta'ala, mangkat si kaping dua nah saking karena obeng tak kena. Jadi pas kak dinto akhir kalah dek setan. Saterusipun kak dinto bada setong dadabun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat taki sareng sahabat Abdullah bin Mas'ud katipuna pada guna Rasulullah la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin tak bakal ngaleh soko dua na salah setong kabulana Allah Subhanahu wa taala soko nafatan kaula sareng para panjenengan saya jaga dinto tak bakal ngaleh dari setong kenengan saingkeuna hatta yus'ala saingkeuna pas paringi pertanyaan sareng para malaikat an arba'i khisalin tentang empat perkara. Kenapa empat perkara saya tanya lagi Kak Dinto? Saya pertama an umrihi fima afnahu. Saya tanya lagi saya pertama Kak Dinto tentang umur rah. Umur rah betul kaula sareng para panjenengan saja. Fima afnahu epa abik ka angkui ponapa. Ponapa kabenyaan epa abik ka angkui ibadah. Ponapa kabenyaan epa abik ka angkui abek tedek karing tua dua. Ponapa yang kui abenyaan ngalakoni usaha-usaha katunyaan bahkan ponapa kabenyaan guna aki ka angkui ngalakoni maksiat dek ka ajunan epan Allah Subhanahu wa taala naudzubillah satajana kak dinto itanya aki sarang para malaikat itu gas sarang ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Si pertama tentang umur. Si kaping dua na wa anjasadihi fima ablahu. Si kaping dua na tentang bedena badan ketika dinto. Kaamma banyak guna aki ka angkui perkara si bagus ben perkara si tak bagus. Kaamma banyak badan kak dinto guna aki ka angkui ibadah. Kenapa abanyaan yang kui ka angkui ngalakoni urusan-urusan dunia. Kenapa kabanyaan
gunaaki ka angkui perkara-perkara sesobung gunana bahkan ponapa bisa-bisa pas gunaaki ka angkui yang maksiat dak ka ajonana Allah kak dinto satejana tanya aki. Ben pertanyaan kak dinto ben diperak pertanyaan malolo. Pada akhirnya akan ada pertanggungjawaban. Manabi pas dari jawaban sesuai kalaban kenyataanna. Misalnya jawabannya bagus, kenyataannya bagus, kak dinto belisan ipon Allah Subhanahu wa taala sedeng padeng engki kak dinto swargana Allah Subhanahu wa taala. Sanajan ampun sami-sami kagali. Swarga kak dinto saestona tak cukup mana bijoma ngantel lagi ibadah. Betul kaula sareng para panjenengan saja ibadah seumur hidup. Kak dinto tak cukup mana bicara paretongan eka kebaya karcis ka angkui masuk dak ka swargana Allah. Tak cukup. Sadayana kudu kenging rahmat dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa carana mentero oleh rahmat Allah? Engki salain ngalakoni amal soleh juga bade sekoja amal muhsin. Amal soleh lalakon fokus berkaitan sarang langsung sarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah, salat, puasa, zakat, tur sama jemaah. Maus Al-Qur'an, maus sholawat, maus zikir, kak dinto sadayana amalan-amalan ibadah berhubungan langsung sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Juga bade ikoca amalun muhsin. Amalun muhsin kak dinto lalakon kafokusan berkaitan sareng sesama manusia. Bade tatangkana tero namena nengi sabeh pon apa istilahna tan kula tak pate banyak uning ka istilahna bade si anya manganyi bade si anya ma pon apa binis tur sama jemaah butuh pertolongan tolongi. Bade tatanggana teroma torona genteng pas mau ke boleh. Iki maksudnya matorona si laju pas mau ke si anyar. Beni silakan bade batoron pasti mau ke boleh punten. Jadi tolongi. Tolongi sepenting pokok abekna lagar bisa. Abekna lagar sempat. Mesti abekna bisa tapi abekna tak sempat. Andi kepentingan lain. Iki Kak Dinto tidak menjadi tekanan. Karena Kak Dinto aropaki tambahan dari nilai-nilai kebagusan sifakal ekaul lebatan kaula sarang para panjenengan sateje. Sekaping telokna wa an amalihi ma amila bihi. Oh, wa an ilmihi ma amila bihi. Sekaping telokna Kak Dinto tentang ilmuna. Kak Dinto juga ditanya aki. Betul kaula sarang para panjenengan sateje. Menempuh pendidikan mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah terutama jemaah. Sampai munduk nyantre tantona sakoni banyak pakun oleh si anyama ilmu. Nah, ilmu si ikau lekadin to juga bakal diminta pertanggungjawaban epon sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat si tugas kadin to. Andi ilmu ponapa ilmu na kak dinto lakar leres-leres gunaake ka angkuy dakwah fi sabilillah ka angkuy menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ponapa malah sabalik ilmu na bera jual ka angkuy poroban katunyaan. Karena banyak urusan-urusan katonna nampakna kak dinto jika dia urusan akhirat saking bekal te paretongan jika dia paretongan amal dunia. Banyak juga lalakon deng padeng mata kak dinto jika dia lalakon dunia. Tapi pada akhirnya kak dinto inilah sebagai ibadah akhirat. Tergantung katipun apa. Betul kaulah sarang para panjenengan saja mempergunakan amal-amal lah. Betul kaulah sarang para panjenengan saja nengi jalan seleras. Betul kaulah sarang para panjenengan saja usaha alako kasabah hasillah dari sabah kak dinto jual. Cek perak kaniat ka angkui kafutuan ode itunya malolo. Tapi niat teki. Dan kau lihat niat alakuh. Niat ka angkui sebagai syarat ka angkui alakuh ibadah dak ka ajunan Allah. Tidak ka akasaba inilah tiga dia si ibadah. Bahkan bisa-bisa cara cangkolang bisa-bisa mangkat dek kasaba ka dinto bisa lebih fokus etimbang mangkat dek ka masjid.
Beni pasal cuni intar kasaba fokusan ban ka masjid punten sadayana tergantung niat teh boten kaula sareng para panjenengan sadaja. Deki pas beda orang se ningku video gak dinto ning wengi potong. Dobuna ge makmun niku. Intar kasaba fokusan ni tempeng intar ka masjid ya Kak. Pegak kan setong. Jadi pas ketika dinto, waduh, Kak dinto bisa sadayana tergantung katipun apa boten kaula sareng para panjenengan sadaja niat teh Kak dinto niat patepak. Mose entar ka masjid, wana mak pecengungku entar ka masjid cong misalnya. Engki apa saya lakukan di masjid? Engki demi pada sandal bagus saya kening porok. Tujuan na entar ka masjid saking niat teh lalakonna ka dinto si tak sae. Jadi tak lacuni isapan, jadi entar ka masjid pakun pakun alakun ibadah. Engki tinggal ngereng boten kaula sareng para panjenengan sadaja tetap berprasangka baik kepada siapapun boten kaula sareng para panjenengan sadaja tetap berprasangka baik. Iki kajaban adakah orang-orang selakar ampun jab tak fokus sah. Beni pas laju isoro sangka coba punten. Kita perlu berhati-hati adakah orang-orang seh panapanya mana selakar ampun bebetek ke coba. Ketiga dento. Wa an ilmihi ma amila bihi. Itanya aki juga ilmuna ka angkui ponapa. Karena dalam nyari ilmu boten kaula sareng para panjenengan sadaja gak dito, cek sampai ilmuna boten kaula sareng para panjenengan sadaja, cek sampai gunaaki kala bentuk tujuan tero ngauliyatunya sebagai tujuan utama. Oleh nyari ilmu kala bentuk tujuannya oleh masalah olehna oleh saking cek padeti tujuan utama. Tujuan utama tetap kaangku syarat ala ku ibadah dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ning doa gak dinto doa salah sarena salat wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, cek padeti urusan-urusan katunyaan gak dinto cek padeti akbar hammina. Cita-cita tertinggi boten kaula sareng para panjenengan sadaja. Cek padeti gak dinto ilmu-ilmu abdina ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ben cek padeti puncak dari ilmu na abdina kaangku ngaule dunya. Cek pada tiga dinto ya Allah. Tujuan utamanya. Tujuan utama saya tak kengeng urusan-urusan katunyaan. Beni pas laju tak kengeng secara total. Kengeng nyari ilmu kaangku kepentingan dunia kengeng. Saking cek pada tujuan utama. Sehingga nafas mengalahkan tujuan keakhiratan. Bila ampun urusan-urusan katunyaan kak dinto mengalahkan urusan akhirat. Tentuana boten kaula sareng para panjenengan sadaja ponapanya mana tak bisa ngaandi sifat zuhud. Zuhud gak dinto bener cara paretonganna tarkud dunya li ajlil akhirah. Ating lagi dunya kaangkui ngauleh pahala akhirat. Kenapa orang-orang saya zuhud gak dinto tak kenging soki? Kenapa orang-orang saya zuhud gak dinto tak kenging andi kendaraan? Kenging. Bahkan gak dinto bisa-bisa orang sezuhud sehingga tak wanapanya mana tak mementingkan deka urusan dunia gak dinto bisa baik lah orang sogi saking kasogian gak dinto gunaaki deka perkara-perkara se bermanfaat langkong-langkong bermanfaat deka orang lain. Bahkan ketika dinto sanajan kencerena avento pembangunan masjid gak dinto raja amal jariah pas kencerena kak dinto ajalan terus-terusan selama masjid kak dinto ki yang kui. Tapi beda kenceren se lebih raja, lebih eka senengi. Masalah rajana pun tentak ko saya raja. Saking lebih eka senengi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Engki kak dinto mas seneng level tangkeuna. Pangaporana beda level tangkeuna kak dinto sibuk malarat. Engki ketika dinto. Kakurangan beres se tanah bento berasa kakurangan obeng se tetia kafutuan resa arena bento kaubengan na teti ketika dinto bener lakar cara paretongan na polana boten kaula sareng para panjenengan sateja tak ning tor ngatur tibi masalah raja kini na kenceran saking cara paretongan na kak dinto bener lakar kenceran na kak dinto akenean tempeng nyompeng dek ka masjid saking
maseneng orang lain kak dinto pada bayi ben maseneng Allah Subhanahu wa taala. Bila beabaan maseneng dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala, tantona Allah Subhanahu wa taala kak dinto la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak asaren, tak pernah ngantuk, tak pernah asaren. Jadi Allah Subhanahu wa taala pakun maseneng dak ka boten kaula sareng para panjenengan saja manabi lebur maseneng dak ka orang lain tentang ilmuna. Sekaping empatna yang kika dinto waan malihi tentang hartanya. Nah, ini dalam masalah harta kak dinto pas pada dua pertanyaan. Min ainak tasabahu ekaule dari ka imma wa fima amfakohu ban ekuna aki ka angkui pon apa. Manabi pertanyaan-pertanyaan selain kak dinto cuma situng pertanyaan, tapi bila depak deka urusan harta kak dinto Bada dua pertanyaan paling sakoni nah. Ekaule dari ka imma, pon apa ekaule dari perkara se halal, pon apa ekaule dari perkara se haram. Wa fima anfaqahu ban ekuna aki ka angkui pon apa ekuna aki dak ka perkara-perkara se halal se karidai sareng ajunan Allah atau pada bahkan malah safelika ekuna aki dak ka perkara-perkara se haram se tak karidai sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena deng sakadang banyak boten kaula sareng para panjenengan saja banyak mangki di dalam kehidupan sehari-hari. Nengi ketatangkeuna boten kaula sareng para panjenengan saja ampo mangki. Orang saya lalakonna ampun lalakon fokus atane usaha muka toko andi hasil padahal kadinto ampun jelas-jelas cara paretonganna olehna fokus hartana ikaule secara fokus olehna usaha saking dan sakadang penggunaanna kadinto ikuna kidakah perkara-perkara seharam perkara-perkara se tak igarido isareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sabalika deng sakadang saking den kula tak toman mangki kadinto ya. Munse pertama ki buru toman mangki. Bila sikaping dua na hartana ikaule dari perkara-perkara se haram pas ikunaki dekah perkara-perkara se bagus. Kenapa contohnya? Iki salah setong contohnya oleh na nepo, oleh na rampok pas iki baung ke haji misalnya. Saking bisa iko cak sobung gak dinto. Mesti bada ami tong setong dua. Biasanya bila ampun ikaule dari barang se coba dari perkara coba bakun penggunaannya bakun bisa-bisa ikuna akidatkah perkara si coba juga rang mesti bada amik pola bada mun lacung ngucak ada engki menengi carita-carita nengi kitab carita-carita sejarah banyak sih ketika dintolakar oleh na rampok pas event to akidak ka fakir miskin dimen ki jamanna Sunan Kalijogo kadinto bada peristiwa ketika dinto sikocak perampok budiman niku perampok budiman rampok dina orang-orang sesoki selakar nyekel dak rakyat saking pas hasil rampokan dak dinto itu dak masyarakat oleh na tak fokus saking ikuna aki dak perkara-perkara si bagus kak dinto juga tak kenging min ainak tasabahu wa fima anfaqahu abali dak masalah ketika dinto hanya maharta kak dinto lakar banyak pertanggungjawaban epon daka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Jak ko seni soki andi sepeda motor, jak ko seni soki andi mobil, jak ko seni soki andi sabo sisa luar lairah. Kak dinto bede riwayat bede carita orang kasokian nah. Kak dinto orangnya lakar malarat. Si anya maharta lebih na dari kebutuhan nari saare. Iki kebutuhan resa are iki urusan ada erjek saking aku naben urusan rasogenna lebih dari kak dinto kasogianna cuma setong kenapa kapak kak dinto bila depak dek ke alam kufur iurus sareng para malaikat kak dinto malaikat sibadi kufur iurus tak mare-mare saabita petong poloare kapak setong padahal kapak kak dinto hargana tak kira kau sini ibadah ben hargana ban na sepeda motor salah aja urusan na nengi alam kopur kak dinto petong polo are bila jera si mereka pakko ikun aki kang kuda rumahan boy pernah ipamukir kaju na siapa
Pamukir kajuna gak disay. Oleh na isoro apa oleh na mukir tipi, iki mukir tipi. Kencar pun. Saking ngawon. Polana ikuna akidah kah perkara se bukan haknya. Terus jere-jere pon jumlah lalakon fokus dari kapaka dinto sapanika pas lalakon coba na dari kapaka dinto sapanika pas pangki ternyata kapak ke lebih banyak ikuna aki ka angkui kafokusan. Jadi lulus kan lurekan urusan masalah kapak. Kak dinto kapak setong urusan nah kose petong keluare. Mun pas lebih dari kapak kasukian nah. Iki insya Allah. Saking cek kaboter, orang sebanyak hartana cek kaboter juga. Selama harta-harta seeka andik Kak Dinto dipergunakan sebagaimana mestinya, Kak Dinto sanajan banyak pertanyaan, Kak Dinto tak ngaboter lagi, tak kaboter. Selama harta-harta seeka andik beten kau sareng para panjenengan saja, jalan masukna bagus, jalan keluar bagus, penggunaannya juga bagus. Ikuna akidah ka perkara se manfaat. Kak Dinto juga bekal dadi tambana sanguna kabagusan nabatan kaula sareng para panjenengan saja ka aku ngadep dek ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Saya terus epon ki tetap Kak Dinto dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud manabiki buru Kak Dinto riwayat Abdullah bin Mas'ud dari hadis Rasulullah Kak Dinto caritana Abdullah bin Mas'ud tibi karena lakar Kak Dinto selain sebagai sahabat Abdullah bin Mas'ud Kak Dinto juga sebagai ulama. Beda orang nyabis tak disebut teginya mana Kak Dinto. Nyabis dak ke Abdullah bin Mas'ud pas mator. Katipun apa matora orang saya sebut. Inni akhafu an akuna munafiqon. Duh Abdullah bin Mas'ud. Dan kau lepas nikah. Cek takut nah. Cek kabeterah. Takut-takut dan kau lepas nikah. Pada baiban orang si munafik. Takut-takut yang ke orang munafik. Karena raja na tusah, karena raja na kamaksiatan si lakoni. Takut-takut abdina pas tergolong sebagai golongan na orang si munafik. Faqala lahu maka Abdullah bin Mas'ud Kak Dinto ada budak ka orang si mator Kak Dinto. Lau kunta munafiqan ma khifta dzalika. Cek saking abak naria lakar ongku orang munafik cek pun si Abdullah bin Mas'ud. Ma khifta dzalika. Bakna tak kira takok. Artinya beten kau sareng para panjenengan saja selama ki andi rasa pangatako, rasa kakabeteran atas kabedaan na abak Kak Dinto pun apa ibadah na abak Kak Dinto paratu pun apa pun tanda kajunan Allah para aja rasa kabeteran dalam ate insyaallah kalaban kakabeteran ketika Dinto bakal etarema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun pas laju apang rasa iki loros sapan ibadah kan langsung itarema tina jeda mun tak saking polana sengkok saya maca Fatihah narsana tak kira itarema orang sisa lapangan dirinya. Mun tak saking sengkok saya maca doana resana tak kira itarema mun Allah. Kan itu terlalu menyombongkan diri. Orang mun pas tak apa ngerasa tak andik kakabeteran atas kesalahan na abekna. Kak Dinto iki cara bare tongan nah Kak Dinto ampun lakar lalakonna orang munafik lalakonna orang se raja tu sadekah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto setika dia caritaake ngi kitab Hilyatul Auliya. Kak Dinto jadi kangastetian na abe benih perae dalam masalah lalakon katunyaan malolo kangastetian se parlo kakabatera aba dalam ibadah da kaajunan na Allah Kak Dinto juga parlo paka ada betul kau sareng para panjenengan saja ngalakoni sholat 5 waktu berusaha sebaik mungkin supaya sholat dilakukan kalaban cara sisa bagus-bagus sah. Ya pasti penting pokok gugur kewajiban. Mun polana mun la cukup asolat plus terus macam iki lastari mun masalah wajib. Tak ampu ko se asolat pole insana.
pokok lakar lastare saking pon apa kala ben kak dinto bekal ngaule nilai lebih iki mangken dimen karena salat se karatui sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala iki salat se lakar lengkap saja aturan-aturan naik jalan naki mana bita lengkap iki bade tekora tambah tak lengkap tambah banyak tekora pas tadi sakale engki tekor total guna perak menangah gugur kewajiban tak andik kewajiban boleh kak angkui ngulangi perkara asolat boleh kalau bencara lebih bagus kak dinto kenging ngaki cek boleh kau sini masalah asolat ben sarumban abak kak dinto asolat biasa saking asolat katibi pas sakejak temu pada orang asolat juga dan kau sarang para pancenan saja pas amakmum kenging kenging gak dinto kak angkui ma bagus sih salat sejengadaan engki mun iulanga kak angkui asolat katibi boleh iki gak dinto sebagian ulama tak ngingingake muntak saking ngalakonana lebih bagus ketiga dinto ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah mungkin cukup sakoni bisa waspamator malar muga sisakoni kak dinto bisa tetia kamanfaatan siraja mukubatan kaula turjukan para panjenengan sateja kurang lebih nanyona maaf sateja seleres kak dinto murni dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala ban sateja sekalero kak dinto murni dari kafuduan ipun boten kaula muga-muga satejana isapuraah sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا تقيا وولدا صالحا اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وثبتنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين